So yun mga pala, nagkatuloy na alada. Yan yun eh. Wow. Oh. So nga pala ang gana. Kita master pugita oh. Bayaw. Yung Bagis Bursyo, Bongkil, Paring Ritong, Maki. Nagiging eh. Oh. Ayan. Pero ito tinaladan eh. Oh. Nagado. Paldo manin. Yan eh. Nagado. Mga palang gana. Lima daw mga pana. 5. Ay, 6. 6 da pero solve na solve oh. Oh. Paldo. Wow. Agado. Ini kita lagi master pugita. Oh. Tropa tay amin na kita. Gabsat tay nga kalkalamit na. Po, agado. Oh. Eta ni timisa ba? Oh. Namagang ko nga bayar aray ko. Agado. Iti kaduan ni bayaw ko 13.25. Ito apa? Wow. Mapalanggana inem dalang eta nangala. Wow.